आमे आसी पहुंचीचु माणी तीरसाई पणस पाटणा विद्यालय रे जोटी अभियोग होईची ए विद्यालय रे अनियमितता होईची। सरकार माळमाळ योजना करूचंती किभଳି भाबे स्कूल पिलांक भविष्य उज्जवल हेबो, स्कूल पिला माने किभଳି भाबे सुरुखुरे पाठ पढ़िबे, तांकर जोटी कि जेमती असुविधा न हबो सेति सरकार सब बेले प्रचेष्टित अछंती। किंतु ए जो विद्यालय जो अभियोग आसी सीधा सड़क कैमरा देखा चाहिए देखा जो फलक मराई से फल कौन लिखाई ग्रामवासी मैंने अभियोग आनी ए पंचायत कड़े लक्षाधिक टंका विद्यालय कम हरिलुट ए घटना केते सत्यासत्य अच्छी देखु पूरा विजुआल कैमेरा देखा चाहिए लिखाई आम ओडिशा नवीन ओडिशा पुरी जिला सत्यवादी ब्लॉक गाँ ना हूँ पणस पाटणा मूलसा पंचायत आर्थिक वर्ष 2023 और 24 कार्य नाम डेवलपमेंट ऑफ माणी तीरसाही पणस पाटणा स्कूल 2.5 लाख टंकार काम और जहाँ तदंत करुँच कार्यनिर्वाही संस्था विभागीय जंत्री। प्रश्न उठुची किए काम करिछि किए काम न करिछि जेहेतु विधायक जेहेतु क्षमा चाहिए विभागीय जंत्री जी रही से कार्यर समीक्षा करुँच सी एथि उत्तरदायी रहा उचित। जो ग्रामवासी मैंने अच्छा सीधा सह प्रतिक्रिया नापी चाहिए भाई प्रकृत में केते टंकार काम एठिक आसीथिला केते टंका हेरफेर होइछ बोली अनुमान करुछन काम केमती मानर अछि। आया एठी 2.5 लाख टा जो काम आस्तला एतु टंका 1.5 लाख काम होइछि लखे एई जे तापर केते टंका आस्थिला तापर आउ 2.5 लाख आछि ए 1.5 लाख ताल टोटल केते टंका आछि 4 लाख कोन असुविधा कोन अछि असुविधा सब स्कूल घर प्लेट पड़छि सब फाटी पड़ी जाइछि से घर या कलर होइछि कलर फटा पड़छि तापर कलर होइछि घसा होइछि किछि एनी घसा आसी तारि ऊपर कलर या कराइ ए सब होइछि ओ को आपण विद्यालय रे कोन अछंती आ मो कमिटी अछंती ए जेतेबेले काम होला ए कमिटी जानत रहला ना कमिटी अजानत रहला कमिटी में जानि में विषय जेतेबेले काम होला आपण काम काई अटकाइलेनी हमें काम हमर गोटे सांग अटैछि काम आमे आउ जणे जी अछंती आगे आपण कोन अछंती ए विद्यालय आपण परिचय टी जानिया पे सेक्रेटरी आपण ए काम को अटकाइथिले आज्ञा आज्ञा कोन कहले सरपंच पाखु गली अभियोग कली सरपंच कहले जे मोर जो 3 जन काम करुछंती सेमाने करिवे आ सेमाने को पचाजी सेमाने कहले आमे कमिटी वाला को जणैछु आ सबुटा से जानिसंती जानिया भितर काम होउछ मु जेडे कहले आमे कमिटी वाला किछि जानिनु कि सुनिनु आ तमे कोन कहउछ ना तमे तम हाथ रे जा होउछ तमे ता करो मु एतरु कमिटी वाला को धरी डी साई वाला को धरी दरखास्त लेखी जिला परिषद पाखर जाइए द्वारस्थ हेली एपटू आसिले मरुम रही कौन सी काम ने स्टेप सरकार जेहेतु है चिपी देले बर्तमान एबे जो आसी 1.5 लाख टंका काम केबे एबे आज्ञा ये मासे हम जो कामटा आसी मु आज्ञा कमिटी वाला को क्या किसी न जणे न शुणे कहले काम आसी मत सारे से फोन कले मु कहले आज्ञा मु जानी मु पलि बाहर को ना आज मीटिंग हम मुझे कौ मीटिंग हम ना सरस्वती पूजा मीटिंग हम आ गुरुमा चार्ज देवे मुझे हूँ ताले ठीक अच्छे मु आज्ञा 2टा बेलू आसला कमिटी वाला सब आसते से समस्ते मीटिंग सारी गले मुझे मीटिंग है ना पिलांकर पूजा हम आ गुरुमा रिटायर्ड करेंगे से सारू को चार्ज देवे तापर कहले जो कामटा आनी विश्वनाथ मल्लिक बसंत स्वाई सुभाष प्रधान विश्वनाथ मल्लिक कहले जे काम आसी काम हम मुझे पचारि मु कहली काम आसी केते टंका काम आसी कौन कौन काम हम से विश्वनाथ कहले जे जेई आसते इस्टिमेट जाइए काम हम ना कथा या उठुची प्रथम आसला 2.5 लाख टंका तापर आसला 1.5 लाख टंका ए जो 1.5 लाख टंका ये मासे भीतर कथा या तो आज्ञा आई जो बर्तमान मासे भीतर कौन कांथ फाटी गलानी टाइल फाटी जाइए एमती किछि कि आज्ञा आज्ञा कांथ फाटी टाइल फाटी कबाट
ଝରକା ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଜେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେନି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜେଇକି କହିବାରୁ ଜେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାମ ଫଟାଫଟି କିଛି ମାନେ ହୋଇ ନଥିଲା। ଏବେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଫାଟିଲାନି ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବାଡ଼େଇକିରି ହେଇଲୁ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ନିହାତି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ମହାରଣା। ମୋର ବି ଦୁଇଟା ଝିଅ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ। ଆମର କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ପଇସା ବି ଯାହା ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର, ସିଏ ଜଣେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ସିଏ ଜଣେ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଆସିଛି, କ'ଣ କାମ ହେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ? ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପଇସା ଆସିଲା ଉପରୁ ଆପଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ସବୁ କରି ନେଇ ଥୋଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟାଇଲ ଯୋଉ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇ ପଡିଛି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହେଇ ପଡିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ଟାଇଲ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାହାରେ ବି ପଡି ସବୁ ଫଟାଫଟି ପଡିଛି, ରୁମ୍ ରେ ବି ଫଟାଫଟି ପଡିଛି, ଭିତରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଟାଇଲ ଅପଡାଉନ୍ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲା, ମୋର ବି ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳାବୁଲା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗି ପାଦ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇପାରେ ସବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତା ବାଦ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଫଟା। এই ଯୋଉ ଫଟା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାପରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଆମର ପୁଟି ଦେବା କଥା, ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ କଣା ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଅଛି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ତଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରେ କଲର କରାହେଇଛି, ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ତ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି, ଶିଉଳି ଲାଗିଲା କେମିତି? ଯଦି ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି, ନୂଆ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି, ଶିଉଳିଟାକୁ ତ ଛଡ଼ିଆ ହେଇକି ରଙ୍ଗ କରାହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟାର ଏଇ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି, ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଆଉ ଦିଟା ଗ୍ରାମର ଯୋଉ, ଯେହେତୁ ଏ ସ୍କୁଲଟା 2ଟା ଗ୍ରାମର, ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଏ କାମ କରାଯାଉ, କି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାମ ହଉଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ, ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣାର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସଠିକ ନା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଘଟଣା ସତ୍ୟ। ଏ ସରକାର ପୁରୁଣା ଆମର ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅମଳରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆସିଲା, ସେ ବି ବୋର୍ଡକୁ ଜଣେଇଲେନି କି ଆମ 2 ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏବେ ଆମର ଇଏ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଲେଟ୍ ପଇଲା, ତା ଦେହରେ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରାଇଗଲେ। ରାତିରେ କାହିଁ ପଡୁଛି? ରାତିରେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିନା ଲାଇଟ୍, ବିନା ମୋବାଇଲ ଦେହରେ କାମ ହେବ। କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଦେହରେ କାମ ହେବ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଦିନରେ କାହିଁ ନ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ସବୁତକ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା। ନିହାତି ହେଉଛି ଆମ ତ ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଏବଂ କିଏ କାମ କଲା କିଏ ନ କଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କାମ ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।